إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli insyaallah jalla ta'ala maun naisab in pagkaon-kaon sin lamay-lamay ha bulan Ramadan biya sin sambat bisan bihayan mga iya hapdi-hapdiin ginhawabaran in mahal ga makan sub inya walihan abang makaasik insyaallah. Indumihil kato niyo lamay-lamay Sheikh Khalid Zairun graduate din hahula Sudan demikian kulliyatu asy-syari'ah in maudu biya nasin nakasulat doon ha unahan sin kamu hangpu adlaw kahinapusan sin bulan Ramadan insyaallah mamusuk kita niyo ilmu dan ha Allahu jalla ta'ala ibantin kalam ibantin qaul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam falyatafaddal fadilatu syekh bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Mahuli mga umat Islam itukbal natuin sa taud-taud pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sawabi rin naman kita niyo halam ni'mat sa lagu-lagu damikya nyari kita niyo halam sin bulan sa halga-halga. Sebab itu mapatut in Muslim in tumukbal sin sa taod-taod pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya biya na sin sambat in kita niyo yari pa kita niyo halam sin bulan Ramadan mo in bulan lipat manglipat in mga karayawan niya dihil katu taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan amuin napawidda din hakatan bulan. Sabi nagisin Allah subhanahu wa ta'ala hadis Quds in aginiya illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Panagdan hadis padtu kullu amal ibni Adam lahu. Sambil kasugpatan mari pa hadis ini illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. In pagpuasa mga palanggawan namo ha agama Islam siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in partungbasan kaniya demikian siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karayawan in halawman niya in tiap-tiap karayawan lipat sin Allah subhanahu wa ta'ala pahangpo sambil papitong gatos lipat. Adapun intong bas sin pagpuasa inagisin mga ahlul ilm wayro untubtuban
at niya lipat manglipat in tungbas karayawan niya. Asabab ito, subay tuod in Muslim sa utad niya magmuhot-muhot huminang sinmarayaw di halaw man niya ini sabab karna na landu in halga iban landu in taod sintungbas pamanga sila amuin nagpupuasa sabab na bang nila ini di sa utan tanto tuod malugi na sila. Then hadto mga kilongan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na kita niyo masuog na pahangpo kahinapusan sin bulan Ramadan. Unubahain mapatot hinangon sin mga tao nagpupuasa. Aamuin hangpo adlaw kahinapusan sin bulan Ramadan ini. Muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtuyuan niya nakat kita okay. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya bang miyabot na siya pa hangpo kahinapusan sin bulan Ramadan nagtuyo-tud siya. Yajtahidu fiha wala yajtahidu fi baqiyati syahar. Landuin pagtuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadat ha lauman sin mga amuin iadlawan hangpo kahinapusan din ha bulan Ramadan. Bang nato biya mga bandingon lilingon in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala inagi niya parman niya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nana, kung kulang maglabi, yan po na kay mo sin Allah Ta'ala in parudusahan mo na kauna iwan sinahulihan. Sa dalam bihadto, wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbati ilaul, masi siya bahiyayan nagtutuyo nag-ibadat. Sambil naasubo siya Aisha radhiyallahu anha ang biya kato na habihan namin biya mga yampunin parudusahan mo haunahan iban sinhulihan bihan pentuyo mo unin sambong niya afala akunu abdan syakura di ka ako biya mga mabaya mahinang ipon amuin nagsusukur pa Allah diha ini Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan sing kita niyo na mapatutin Muslim in subay umupi bangsa upama in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadtunin tuyo niya yampunin pardusahan niya sa landu in tuyo niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga amuin dumatungin bulan ini amuin bulan Ramadan labi awla na hangpo kahinapusan sin bulan Ramadan na biya din nabahain kita umat niya amuin wala na to pakya ingatan bang unuin asusungon sin kita bang yampun na kasin Allah in pardusahan tatawakan wayroon pa. So biyan to mga palangungan na muhaaka ma Islam na biyan na sambat subay kita ni mag-uus mga yu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab na in matan niya mismo Allah subhanahu wa ta'ala diak niya kita niyo. Inagi niya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Mag-uus kamo mon paamuin na pangayo kaampunan patuhan niyo. Ini bihandaan kita sintuhan Rabbul Alamin diaak kita bihayan mag-uus mangayo kaampunan kaniya sabab na kita ini bardusa nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis na sahih inagi niya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Katan anak ya po Adam ini magkahinang sa singkasaan. Ngayon sa reyo-reyo manu siya nagkahinang sa singkasaan amin mga sila nagbalik magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So biyadto subay in manu siya di masumuhuminang sinmarayaw sabab na amura ini in karatungan niya adlaw mahuli. Jadi niya mga
kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot hadith din kan Aisha radhiyallahu anha in aginiya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. In agiya Aisha radhiyallahu anha, ya Aisha ini asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin secara amuin nanunggalan na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam budyang adapun in kaiwanan kaasawahan niya bihayan na mangbukon balo bituanan biadto sadya. Ako wala na lupa na biya labihang po inasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dalam bihad to na amurahi Aisha radhiyallahu anha in budyang. Na in asawa niya ini tantotud kaya jagahan niya in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa babayon sila nagahambuk bay nagaakad. In bayta niya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir. Sabon na tuod in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuyo tuod siya bihay mag-ibadat kay na po hangpo kahinapusan din bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi wala siya nakapagtuyo hadugaing adlaw atau kan dugaing bulan bihayan. Dili niya pangadjian makawa nato biya sin sambat in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan sin kita niyo hasawa biadto na subayin Muslim umupi iban sumingud kakahinang niya. Kaya riwayat Imam Bukhari iban Imam Muslim dan desa hadith kan Aisyah radhiyallahu anha naginiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sawunnatud in Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashru ahya al-layla وجد وشد المئزر وأيقظ أهله. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagihi Aisha radhiyallahu anha bang long ne simud na in hangpo kahinapusan na bulan Ramadan ahya al-layla magjaga siya sintum tinebati siya bati maguno bati magibadat bukod bati magjaga uno-uno sumagawa in kaunan niya abati siya diuman sin kahinapusan hangpo kahinapusan din bulan Ramadan maksud magibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wajadda wa shadda al-mi'zar. Bihad to na sallam lalo din pagtuyo niya sambil lang tanabihayan na piyahugot niya in tapisan niya. Diha ini Agisin mga ahlul ilm, wa shadda al-mi'zar inilaw niya kinaya alamada al-i'tizal an-nisa. Tinay kinaya bihan pa amuin lang tanabihayan. Di na siya sumuk ang mga kaasawahan niya. Bang hangpo na kahinapusan sin bulan Ramadan. Na inini ay nagisin mga ahlul ilm na inilaw niya innahu kinayatun an i'tizalin nisa wa tafarrug lil ibadah. Kinaya maun pa amuin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di na siya sumuok kaasawahan niya. Bang kahinapusan hangpo adlaw sin bulan Ramadan karena uno magibadat siya. Ahya laylahu ay bis salah. Bihuhi niya adlaw niya indum niya atin niya di siya matug sindum maguno siya magsalah magsambahayang wa dzikr wa du'a magdzikir iban sin magdu'a wa iqadha ahlahu ay qadhahum min nawmihim lijtahidu fi salah biati nin mga ahli niya tadi ini suntuan sin kita subay tabi hayandahon magibadat in mga kaanakan tay nahlita in anak asawata sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia niya in mga kaanakan niya in anak asawa niya mag-ibadat ahya ahlahu ay qadhahum biati niya rin mga tukan nila unin maksud lijtahidu fi salati wa dhikri wat tadarru'i ila Allah biati niya tukan nila supaya sila amo in lang tanabihayan makapag ibadat magsambahyang magdzikir iwan sing kaibanan pa
وهذه السنة قد لا ينتبه لها بعض المسلمين. Naam. In mga sunnat ini on waktu biya mga wala nato ini piyagihinang. On waktu biya yan magsambayang saja kita sindu magzikir magdua sa ina nakasaw ta piyasaran ta natutu. Wala ta sila biya mga dia yawi abi dahon mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Put manin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dahon niya in mga ahli niya mag-ibadat. Labi wala natud hawak turiyuman sindum. Naam. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kamu mga beriman hawnin niyo atau kan tamingin niyo in mga ginhawabaran niyo iwan sin ahli niyo den ha uno den ha apinar ka jahannam. At iniya na kita niyo ini apabila in manusia di magtaat di mag-ibadat pa Allah tanto tuod in uwian niya amunain narka jahannam. Asabab yadto ipapahon kato taniw sin Allah. Ipa tamingan kato sin Allah. In ginhawabaran na to, iwan sin mga kaanak-anak asawa na to, din hapi narka jahannam. Wakuduhan nasu wal hijara. Ay in narka yaon in dungol niya manusia iwan batu. Manusia iwan batu in dungol sin in dungol sin narka. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. In narka yaon ang tunggo niya malaikat landuin bungis ambok suy-suy in mga malaikat tunggo jaga sin narka yaon den sin kapapanjari kanila na minsan wala na kauyom tanda sin bungis nila na sila yaon in tunggo sin narka alaiha malaikatun ghilazun shidadun ano mga sifat nila ghilaz landuin istrikto nila, lalo yung kabungis nila. Din mga sifat nila pala ya'suna Allah ma amarahum. Mga malaikat yaw di tud nila sulangun in Allah. Di tud sila magmaksiyat pa Allah. O ununin pardakan nila. Ununin pardakan kanila. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Iban hinangun nila bang unuin dia ak kanila. Sebab itu mga umat Islam at inin ayat ini na manghinduy kato taniyo sin papahawnan kato taniyo in ginhawabaran na to iwan sin anak asawa tawihayan din hapi narka jahannam. Sabab yato subay in Muslim magmuhot-muhot dahon niya mag-ibadat in mga anak asawa niya. Mato din ha mga katotay manghural nag-ibadat sumagawa na Piyasa saran nila sa dyan, in kaanakan, in kaasawahan, on waktu, in kaanakan nila kababaihan, isan di magturong bihan, mayroon dabi mga painu-inu nila. Putman din ha mga kawajiban sin maas, in suway nila pinturoon, in kaanakan nila, hinduan nila sin pag-agama, daakon magtaat pa Allah. Sa dalam bihad to na biya na sin sambat, matawad pa rin ang mga bangsa muslimin in timitingkal sin parkala ini amoy biya mga lang tanabihayan na on waktu kuyagan pa sila ang kita nilang kaanakan nila himihinang sin langgal syara on waktu bihayan na asab sin panghalga sin parkala pagdunya atas bininin pag-akhirat bang man biya mga mahasil in kakuyagan ha dunya ini Putman na in dunya ini matarang katutan niyo. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuhin kabuhianan ha dunya ini. Mga kaligayahan, mga enjoyment ha dunya ini. Wat malingkan kasadapan manitiw amin. Kasadapan awang katitipuhan niya. Samin manusia nag-enjoy na sadya ha dunya na aun wakdo. Maligap na siya pag-ibadat niya. Ampain kamatay. Na wala kita niyo biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kuno. Bang kuno dumatong kato taniyo. Ama tadri mada taksibu gada. Ama tadri nafsum mada taksibu gada.
Di kaingatan sin ginhawa bang uno enjo matu konsum. Natin yan na inato kaingatan bang uno enjo matu kato tani ho susungon. Sabab yadto subay tuod in kamaasan dahon nila ka anak kanila mag-ibadat. Subay to din bang sa muslimin mag-uus bihayan mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Adi pa siya dagpakan sin kamatay. Kami kanin Allah, diak kita magtag-ipon kaniya, sambay sa dagpakan kita sin kamatay. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sumbahain Tuhan mo, sehingga dagpakan kau sin kamatay. At inawihad tuin pagtag-ipon pa Allah. Bukon in pagsambahayang tupot sadya halang bulan Ramadan. At tawag tupot sadya halang Jumaat, pagpuasya turi na magsambahayang. Mga umat Islam, bukon bihad tu in hindo kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapon in hindo kato taniyo na inagin niya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo biya sa kaula-ula kita niyo pagsambahayang ko. At iniya na papasinguran kato taniyo pagsambahayang sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sabab yato subay in Muslim. Bistahon niya in ginhawabaran niya. Bistahon niya bang uno na in napauna niya para hadlaw kana sabab ni Allah subhanahu wa ta'ala tiyawagin sa sukubar iman. Unin agin niya, inagin niya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Ya kamu mga bariman, kamu pa Allah iban bandingon, lilingon sin ginhawabaran, bang unay na pauna na para hadlaw kana. Sabab ito kawajiban in tiap-tiap din kato tani ini mag-check sin amal ibadat niya. Kami nagipakato tani men, maqul anasa ibn Umar atau Umar radhiyallahu anhu, inagin niya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bistahan yun ang ginhawabaran niyo, hawala pa ko muna bista. Diha ini, pengajian natin yan na, bukod kita niyo awam, subay in Muslim, magbista. Bistahon niya, in amal ibadat niya. Bukod naman in bistahon mo, in pangalta mo, bistahon mo in taod sinalta mo, bang pila ng taod, pila sa ini ng taod sinuntong mo, amo na ito hindi mo ikatug marayaw. Bista na sa jakaw sin mga, sin pag-usaha mo. Dapon inagi sallallahu alaihi wasallam ay kay al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Intao halul akal, intao wais maingat amo in bistahon niya ang ginhawabaran niya. Bistahon niya mga kakahinang niya. Miso pa maimumul na kau katlo ang tahon kapatan kay iman sambil pa tumaas na bistahon mo na sadya. Ibutang mo halam sin hangka adlaw makahinang ka hambok dosa. Ibutang mo na. Hinam ka baba hambok dosa. Hati ko ba ang pagkita mano siya ini kun hat hambok dosa mahinang talam siya ng kaadlaw. Say baba mo na. Nahalom sin hangka bulan katlo ando sa mahinang mo. Katluan dusain mahinang mahalam sin hangkabulan. Nahalam sin katluan adlaw. Ay halam sin hangpo bulan. Pila na in mahinang mo dusa. Di mo na agad mabista. Alam sin hangkataon, pila in mahinang mo dusa. Di mo agad mawista in dusa na hinang mo adlaw-adlaw. Nasa wabiyat to subay ko maguno. Subay ko huminang para hamuin. Mahiminang ko sabab, bang biya din kapapas, sin mga dusa na hinang mo yaon. Ang pinagisin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kabuka ka pa Allah, na hono binay kaunan mo. Nambuk rin ha mga tafsiran sin mga kaulamaan, long ni misan pa honin misan pa uno na in kawasa mo. Dayahan kau, ay ikaw in tagmilik sin kauman, ikaw in tagmilik sin hula. Nakura kau, atau uno-uno na. Suway mo ra pa aunon in pagmabuga pa Allah. Demikian ingay sin Rasulullah sallam, wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Iban saunui in hinang mangi sin hinang marayaw. Mamapasikan niya. Diha ini mga umat Islam, baitan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang so pa makahinang dusa na suway mo saunon sin hinang marayaw. Ibutang mo na halamang po tag isa wulan bihayan, bista mo na mataw din dosa mo. Sari halam sin hang kawulan ini saot ginang ko marayaw. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Saunui in hinang mangi sin hinang marayaw mapasikan niya. At inibihay ni in mu'min, beni bariman. Mukun kita ini lapas hadusa.
Amo din Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala sabi ma'sumin illa Rasulullah. Wayirun lapas hadu sabot malingkan amo din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ning kita niyo ini hati niya na dumadlaw kita niyo mangkahinang dusa sa babiddo na subay kita tumuyo huminang sin marayaw. Supaya mapapasin in mga dusa amo in nagkahinang sin kita. Wa amila lima ba'da al-maut. Ivan na huminang siya sin pag ubusin kamatayan hinang marayo para hadlaw kana. Jadi ini mga kiulon sin Allah subhanahu wa ta'ala hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya din bihan lang tana amo in paghinang marayaw. Labi wala na to dahang po kahinapusan sin bulan ini. Ya'takifu fi hadhihi al-'ashr fi al-masjid. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikaf siya. Ay paginangon niya wang sumud na in hangpo kahinapusan in bulan Ramadan mag-i'tikaf siya ka masjidan. Wa yanqati'u 'anid dunya wa yakhlu bi rabbih yad'uhu wa yunajihi wa yas'aluhu wa yatadarra'u ilayhi. Inang nebiyayan na biugto ni persugpatan ni padunya tina. Liu pa niya nawahanin mga perkala pagdunya. So intanda niya sambil asawa niya na di mga laong tanawihayan na himali-hali na siya mga kaasawan niya hawak to ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin hinang niya yakhlu bi rabbih. Biya kato na biya mga dahon niya magdorway na Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'uhu. Nangin doa siya kaniya. Nah. So sabi hatuin hinangunta. Tina na upihan na to ini. Upihan na to in paghinangon siya na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tikafu min anfa'il ibadati li islahil qulub. Iwan in pag-ibadat ini dah mga salag-ulag kamong paatan niya. Doon hapag dayaw sinuno sin pangatayan. Sa may tayin pangatayan na to ini uno magkagaha. Inna hadhal qulub o inna hadhil qulub tasda. Kama yasda'ul hadid idza asabathu al-ma' o idza asabahu al-ma'. Saban to din pangatan na to ini magkagaha. Biya sin paggaha sin basi bang sa kugdanan sin uno. Sin tubig. Unin paglano ta kali wa magila o haya Rasulullah. Uno in ubat niya ini. Na in ubat niya muna kathratu dhikril maut. Subay patauron na to in pagtumtum na to sin kamatay. Patilawatul Quran iban sin pagbasa sin Quran. Kamita bangin manusia katumtuman nin kamatay na masusas siya. Bang siya makita tao matay, miya matay bihayan atau makarungog siya sin on miyatay na masusas siya sa mayta kay ngatan niya in siya biyah nasusungon bihatura. Na imagine mo na sadya mo in ikubul kaw palom sin lupa. Di mo ma-explain in kahalan halom niya. Masigpit da, wayron da ilaw, tabunan kaw bihayan, dagsukon pa, na taliw mo na sa dyan tuwang sa pama, wayron mahinang mo marayaw na tanto-tanto na sa dyabihan, halam kubol pa. Siksaon na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya, hadith bagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih nila kedua hadith kan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nagi Aisyah radhiyallahu anha sabun nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya mag-i'tikaf siya hakahinapusan hangpu adlaw sin bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah sambil na sadya siya nawafat. Sambil na sadya siya nawafat bihayan. At ini nakatihawaan sinuno. Sin kabuhi niya sallallahu alaihi wasallam bang dumatong nain ka hangpo kahinapusan bulan Ramadan na nagtutuyo-tuyo siya bihayan mag-i'tikaf sehingga mo hindi agpakan siya sin kamatay. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Pagubos siya ito na nag-i'tikafin mga kaasawahan niya pagpuas niya. Na. Fa in qala qa'il
nung sa pamaon mamung on misara on mga subo mal hikmatu fi takhtis an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil ashr al-awakhir bi kathrat al-i'tikaf wal ijtihad fi ta'atillah. Sa pama on mga subo unuin hikmah, unuin maksud mayta tiyakhsis tiartantu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hangpo kahinapusan na bulan Ramadan sin uno pagpataw sin i'tikaf iban sin pagtuyo niya biya na pagtaat pa Allah. Unin maksud yun to. Wal jawab in jawab niya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika iltimasan lailatul qadri. Inang ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya niya kasautan masa buwihan ino in lailatul qadar. Sabi lagi sin Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sabun na tuod piya turun na mo siya ha lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Unuin panghati mo ya Muhammad bang unuin lailatul qadar. Inagi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lailatul qadri khairum min alf shahr. In lailatul qadar pag iyanun labi marayaw ha din hahangi bubulan. Yan ang bubulan ini bang natubis sahon. Kulang maglabi labi kawalong tahon Sheikh ha, kawalong tang tubihan, kulang maglabi. Nang bubulan bang tay convert patahon. Na-imagine mo na sadyain karayawan. Kawaluan tag 2 tahon. Ano aktuhin ang pangumulan sin tao, mga kapituan kaanuman biyan wena, dead na. Nabang mo ini masabu in lailatul qadar ini amin lang tanabihayan in karayawan intong bas kaniya labi in hangi bubulan in lailatul qadar muna so ingaton na to sabab mayta in mga panghati sin mga sila nakauna iba namin mga karong wanta kaya bulatan sin taingata bat inagi nila in lailatul qadar ini na biya mga pasalupahon nila patao ato akan pa malaikat bihan atawa hindi ko baha. So biling kay banan na magpalura ko no bihayan. Tan mundir. Palura kita lang niya uno. Lailatul Qadar. Na ini kasaan ini buko ni Lailatul Qadar manglura. Oh. So nato pindahon in mga itikat bihat-hatto. Sa wala ito imamo. In Lailatul Qadar pagyanon hambo ukdum siya. Maawon siya ron hahangpo kahinapusan sinuno. Sin bulan Ramadan. Ang kanarin mga hikma may tayo na Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikaf. May tayo siya magtuyo-tud maghinang sin marayaw hangpo kahinapusan ini. Hasupaya niya masabu in Lailatul Qadar pagyanon. In Lailatul Qadar amin bang ko makapag-ibadat dun halaw man niya yaon. Nabi ada ko sinun nagkapag-ibadat kawaluan tag 2 tahon. Tumtuman nato inumuli sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi ra kaanuman tahon. Na bang mo ini kasautan, bang mo ini kasabuhan, malaguing karayawan makawa mo. Sabab yato subayin Muslim di magbati laon. Sautan na to in waktu ini. Sautan na to in waktu ini. Ay mga kaulaman sin kita, mga waktu Ramadan bihay ni na butanan in paghindo, butanan in pag unin maksud nila supaya sa sila concentrate mag-ibadat. Nang kita damik yan, bang waktu na, bang dapat na butan-butanan na tunain mga perkala parihalan pagdunya umin makawisi kato taniyo yan onde sa duweng waktu labi ulan nato mga perkala pero nakarahan perkala pagpanayam mga kotote manghurang kaiwanan na magpanayam diyo man sin Ramadan bihayan ando kaylo hundong-hundong ini unahin mga perkala yan masala ni una pag-ibadatan patuhan sab na nakala maasubo ko mo hadlaw mahuli wan umrihi fima afnah tungod sit pangumulan bang harap mo pagkain yusan yung sa mag-basketball dyan hinang mawihayan sa abuhon isab sin mga sila mo in mabungsi sa abuhon isab sin mga sila supporters sin Iblis la'natullahi alayhi paunon nila isabin mga pagpanayang bihay na bulan Ramadan paunon nila sa bihay ni ini. Di niyo kay ngatan inyan. Hambuk yan hipamuno kato taniyo. Hinangan ko sin parkala makaligap kay mo. Sakali pagkarikato bihayan na wala na to iyad tuwi kaya sayuhan. Ano akto?
Bisan pag kita nag-ibadat na bihayan na mahinang tin perkala ini. Wala na to ini kaya sayuhan. Hambo kini pamuno ka ato tayo sin satro. Unin maksud nila, asupay sa kita ni maligap din na pag-ibadatan pa Allah. Imbis na mga waktu tayo ni usal ta pagbasaan Quran, pagqiyamul layl, pagdikiran na pagduahan, na yaon ta mausal pagkain. Na paamuin pagpanayam. Labi lang mga kabataan bihayaw na mga nagpapanayam online, nag-mobile legend bihaya na daw kailo. Dihiliw na in waktu sin pag-akhirat niyo. Adamig kanin mga perkala, social media, pag Facebook ini, na bangon dapat, bangwiro na kapaidahan makawa na, mga, labi marayon biya mga hundong-hundungan na ay, mga pag-Facebook yan. Sana usalun na ay mga waktu ta maniutiyo, maripa mo ilang tanawihan, pag-ibadatan, pagtaatan pa Allah. Pangagari, kakahinang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na. Umpa waktu ta? Umpa. Na. Na indum ini, fahadhi layla laylatun azimah mubarakah. Indum amin laylatul qadar ini, amun indum. Sa lagu-lagu, iban, dum mabarakat. Dum mabarakat. La yahrumu khairaha illa mahrumun. Wairuun di makahasil, makakawasin karayawan wat malingkan tao amuin na haram na. Haram kalil hati na mga tao di mabaya. Umasil sin karayawan halaw man ni. Wahya fil ashr al awakhir. Ain siya ini in Lailatul Qadar yan. Hakahinapos nakabutang siya hakahinapusan uno. Hangpu adlaw sin bulan Ramadan. Jadi riwayat Imam Bukhari fi sahihnya hadithin kana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Tiniana jagahin niyo in lailatul qadar ha witri. Witri ini amuin kawan tag isa, kawan tag 2, kawan tag 5, tag 7, tag 9, witri yan, pagtagyan. Kapajagahan ka ato mga waktu yan. Jagahin niyo in Lailatul Qadar awitir min ashril awakhir. Yan siya roon hauno hangpo kahinapusan sin bulan Ramadan. Sa diha ini sabab sin initungan dua nadakala malipuas kita rin hakarayawan ini bang sa upama magitong pagita kawan tagisa ibadat ako yan kawan tagto magkiyamul layl basta Quran bangko mabaya siya mo in kasabuhan mo, masabu mo in Lailatul Qadar ini, tagna inarin ha, kauhaan tag isa. Sin bulan Ramadan sambil pakahinapusan. Hasupaya, siguro, magkasabu kaw, maramo bihayan magbak in Lailatul Qadar. Naiman ko magpalura. Sa buko nini manglulura. Aton hajir, adakala na maglawag kaw sin Lailatul magpalura kaw. Yan mangi doon, mga kita na kawihayan nagtuturong-turong puti, nagmaamunin Lailatul, nagpalura na kaw. Sakali na lura to isin nagmamama, bihayan, pula na sadya. Bula to isin mama, na kiyamuhan kaw. Astagfirullah. Mga nagmamama yan, na lalo ini na inipon niyo. Lalo ini na simud niyo. Sabi na Rasulullah sallam, di akita, lawla na syukka ala ummati, la martuhum bisi wakin na kulli salah. Unin maksud. Na isa na salam magsadyaw kung makasasaw, makabugat ang umat ko. Dakon ko sila magsiwak sa kahwa isang bahayang. Unin maksud. Papalunoan ka ato tani in simud. Papalunoan ka ato tani. Na, wagput sin mga ato tayo manghuran kaibanan, mukun lanuan sa gaman lumian. Ngayon hinang mo yung khilafus sunnah. Sulang hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yan to. Yung kaibanan man yung singud dabihan magmama. Hindi ko bang ano ba mga makawa nila bihan. Na. Bisan pa pangatod mo on karayawan hatat kalen kakahinang yan sulang hakawayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayo ko huminang kaniya. Bila sin magubat kaw sin haram, nang mo inubat ini haram. So pama, ang kaibanan alak, in alak lang ni ubat. Ton hajir. Aun di yung kubihad to, inubat in alak lang ni ubat. Allahu musta'an. Ayaw ko magubat sin haram. Ayaw ko magubat sin haram. Guwat kaw sin halal.
Na banglang mo mama behind makakusog sin pamaranan mo, mataod pa isab duwaing hinang bini kakusog sin baran mo. Oh. Na. Inya to patomtom. Supaya kita bihan amoy lang tanan. Tay. Wa fi sab'il awakhir akid. Ay nasabot long niya pitu kahinapusan. Dan bulan Ramadan hati na siguro bihan doon haya. Kaya riwayat Imam Bukhari wal Muslim asahin nila karwa. Hadis ni kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ماذا أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر natagaynop nila in Lailatul Qadar pitu kahinapusan bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inagi kan sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawada'at fi as-sab'il awakhir. Kita kulong niya in tagaynop niyo. Tini biya sa pantun atin niya natagaynop na sallallahu alaihi wasallam in mga tagaynop sin mga tauya. Atin niya hakawhaan tag naam sabil awakhir pitu kahinapusan simbulan Ramadan. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Isin mangjaga hikaniya in sumabukan niya na jagahan niya tao kan sa buhon niya pitu kahinapusan sinuno sin bulan Ramadan. Naam. So amo yan din ha mga den ha mga waktu padahan kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Lailatul Qadar. Nah. Wa kana Ubay bin Ka'ab yahlifu. In kaunan hi Ubay bin Ka'ab sima pa siya. Inagi niya la yastathni annaha lailatu 27. Pero lang niya mga pagdoro batin yan lang niya dum sin kauhaan tagpito. Qala Zurr ibn al-Habish, inagi Zurr ibn al-Habish, bi ayyi shay'in taqulu dhalika ya Abal Mundhir. Uno sablong ni wang biya kaatuin dalil mo. Maka iyan kaulong niya kauhaan tagpito. In Lailatul Qadar yan. Qala bi ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labay rin mga tanda amuin. Bita kamo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam au bil alama atau kan lawiran hatanda in tanda yan anna syamsa tatlu'u fi sabihati yawmiha baydaa la syu'a laha den hamang alamat sin Lailatul Qadar apabila in suwa gimwa bian sin mahinaat gimwa sin mahinaat bayda puti siya la syu'a laha wayruun bi mga sinag niya masilaw wayruun bi mga sinag din hamang alamat kin pangilahan mo sin Lailatul Qadar. Nah. Keriwayat Imam Bukhari wa Muslim na isa basahin niya hadisan kan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam qad ra'aytu hadhihi al-lailata unsituha na'am faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witrin. Kita ko lang niya indum ini. Kanya faunsituha. Faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witrin. Jaga ini usila hangpu kahinapusan. Tiap-tiap witir hitungan kawan tag-isa, tag-2, tag-4, tag-5, tag-7, dan tag-siyam. Witir pagtawag yan. Ini papajagahan kato doon hayan. Waqad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tin. Kita kulong niya Nabi sallallahu alaihi wasallam simujud ako tubig pisak. Qala Abu Sa'id Al-Khudri mutirna lailata 21 fawaqafa al-masjidu fil musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilayhi wa qad insarafa min salati as-subhi wa wajhuhu mubtallun tinan wa ma'an. In agihi Abu Sa'id Al-Khudri iulan kami sindom kauhaan tag-isa masjid musalla sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panadhartu ilayhi matud ako kaniya wa qad insarafa min salati subhi aminawas na siya sambahyang subuh wa wajhu mubtallun tinan wa ma'an kita ini bayhu niya law na basa sin tubig iban pisak
Sa mga sila nakaunay to na masjid nila kung bisin masjid tabi hayaon. Kaya pa nang taga aircon pa, masyaallah. Now. وقال الحافظ ابن حجر والصحيح أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تتنقل. Inagi Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar in sahih sabon dato din siya lang na hawitir then hahangpo kahinapusan wa annaha tatanakkal iban din siya nilang pinda-pinda siya tinabukon biya mga tutug bihayan mong uno waktu in Laylatul Qadar. Iban ini mga umat Islam hikmah may tabi mga wala kiutak tuod kahato niyo mang uno bang ikapila dum sabi niya lang na hikmah ilahiyah hikmah din kahato tayo sin Tuhan kalau haddadat dajtahadan nasu fiha wa taraku baqiyat al-layali bang sadya nasabot kahato tayo bang uno tuod adlaw atau dum bihay na tanto tuod manusia doon na sadya magibadat usyad do na ingkay wanan dum may pasaran nila na di na sila magibadat. Naam. Wastawa fi dhalika al-mujtahid wal kasul. Ban magsibo hawak tuyaw nin taw matuyuan sin taw malisu. Usa pa malong niya kauhan tag pito bihayan in Lailatul Qadar. Na in mga taw lison magibadat biyan doon na sila magibadat kauhan tag pito. Na sa mabiyad to wala tiyutat katutan niyo wala kita biyitaan misan ang bayta na bayta nila patatanak kalwihan natin na magpinda-pindara buko na sa ito puta kauhan tag pito. Kauntag siyam sa na binasin sambat hambuk din solution niya supaya di na kita magtukod-tukod bang uno adlaw na tagnaan nato na in pag ibadat in pagtaat patuhan then kauntag isa sambil pagkahinapusan sin bulan na atin niya mga Sheikh Mudir maray ina waktu tabihayan ati ko baha itubtub na ito na riha ini in pangadyan na ito so patandayan sin mga masyayikh sin kita ini advance sa kita biya mga nagtopic sin Ashrul Awakhir supaya na makapagtaga maasal in mga sila mabaya may lang tanabihayan sumakbo sin Lailatul Qadar na supaya maunbihan in pagtaga may ban sin pagsadya mahuli mura-murahan in patumtum ini mahinang sabab ay kakusog na ito mag-ibadat Allah, labi awla na ha kaya na po sanang po sin bulan Ramadan iba na bang man kita niurasin Allah taufikan sarta na mausal na ito ang katihawaan sin pangumulan ng ito pagtataan iban pag-ibadatan kanya mahuli subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signal ba? Pikit hindi. Bisan signal mo ang data yan. Sabi na signal mo data. 725 sa balula. Okay, alhamdulillah. Barakallahu fi Sheikh. Barakallahu fik. Magmaap tuod ha signal na mo bihaon di na mo kaingatan bang ini may biya mga lando tuod in hina mahina tuod sobra in baba sin kwan niya mari pa-check ni sabi mari ini pa-check ka mga may nagkakaput sin PLDT yan. Ala kulin magsukol pa mga katawtay manghuran na to amo hindi sila magbati laol. Umingat sinaka Manila salam kasila sa mon kanda katuan atau kadayang Darks Yusuf. Assalamualaikum mga guru, alhamdulillah yari na ako nakahadil na ko siya. Allahu Akbar. Demikian ikatuan atau ikadayang Nomi Ismail. Demikian salam kasila sa taymang hudta kullu man alaihi fan. Kay kadayang cars atau katuan cars magpikit o magmap tod so absin di na mo rin sabi ni kingatan may ta nagpikit yari kalo pangasubuhan na muna ha mga sila expert ha PLDT. Damikian kay Trickster Ilaji
Siti Analin Asari, salam kasilah samun kanyo. Demikian Jasmine Arifin Tahir, salam doamon kanyo mga taymanghod. Demikian kay Ukhti Mutanaqqiba Salafiyah, Allahu Akbar. Demikian ken Abdul Qadir, salam doamon kay mutuan. Ram Remelet Rams. Uy na, grabe mangan yan. Naala kullin kalau parayaw unta in signal atau uno-unuin hinaun insyaallah kalau ikarayaw. So bihaon biya mangi ito din signal magpikit to di na mo kaingatan. Insyaallah piag barakat sinallahu jalla ta'ala in paghadir niyo. Insyaallah maray mamaid na kami biya ang kami nuto rakuman buka na. Check. Insyaallah. Mahuli mamaid na kami halapal simbag kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.